Moje ime je Andrej Ponjičan, sada se nalazimo u Kisaču i htio bih da predstavim moja iskustva vezano za proizvode firme Morfo. Sa firmom Morfo sam se upoznao prošle godine i od tad sam počeo da koristim biološki preparat masku. Imao sam problema sa žičarom. Otprilike svaki put kad sam ušao u plastenik 20, 30, 50 biljaka je bilo sasušeno. Pokušao sam sa hemijskim sredstvima, ali s obzirom da ona nisu dozvoljena i nisu dovoljno efikasna, rezultati su bili jako loši. Tako da pokušao sam sa ovim biološkim preparatima i konkretno na ovoj parceli tu gdje se nalazimo, maska je primjenjena već 3. put. Maska, zemljišni repelent, bolje reći, se koristi predsetveno zajedno sa pripremom zemljišta, tako da jesenas je otprilike primjenjeno oko 1,5 kg po aru pod salatu i već su se vidjeli dobri rezultati. Najveći izazov je bilo korištenje preparata maska zajedno sa rotkvicom, pošto njega osim žičara napadaju i puževi. Tako da kao predkultura ove ovdje salate bila je rotkvica, tako da tu sam bio jako oprezan, nisam koristio nijedan drugi preparat, samo masku, taj zemljišni repelent, i dao sam otprilike oko 2,5 kg po aru. Rotkvica je bila lepa, zdrava, prodata je bez primjene i 1 grama nekog drugog preparata, pesticida. Sada, nakon toga je rasađena salata, s obzirom da sam već video da nema zemljišnih štetočina i žičara, onda sam primenio manju količinu, otprilike oko 1 kg po aru maske i otprilike sada vidimo da jednostavno ne može se tu naći više ni jedna glavica salate koja je stradala od žičara. Ranijih godina kad sam ušao u plastenik, svaki dan kad sam ušao 10-20 glavica je bilo zaraženo, moralo se to da se čupa, da se izbacuje i jednostavno na taj način sam se borio. Primjena nekih hemijskih preparata protiv žičara je manje efikasna. S druge strane, oni imaju dužu karencu, tako da tražio sam izlaz i mislim da smo našli pravo rješenje. Također, htio bih da kažem da ova salata nije tretirana. Prilikom rasađivanja koristio sam protektor. Nakon toga, evo vidite kako izgleda salata i u planu mi je da još je istretiram znači sad u kakvoj je fazi, otprilike za jedno 2 nedelje će biti ubiranje. Planiram da koristim masku Univerzal, a preko lista da prihranim i krinec salate, ili tako se zove preparat, isto njega da primenim i tako reći bez primjene pesticida ova salata prvi put bi trebalo da stigne onako baš bez primjene 1 grama pesticida. Završava na zelenoj pijaci u Novom Sadu i tamo znači svakodnevno se rade analize, tako da ko hoće ozbiljno da se bavi ovakvom proizvodnjom jednostavno ne može da se igra i da koristi neke preparate, neka nedozvoljena sredstva, tako da ja mislim da je korištenje i lično sam mišljenja da ću sve više ići prema biološkoj zaštiti salate. Tu se nalazi puterica koja je malo krupnija, tako da provjerit ćemo zdravstveno stanje ove puterice. Isto, ponovo ista priča, provjeravamo da li ima neki napad insekata sa donje strane, vidimo da potpuno zdrava ova ovdje salata, još donji listovi ako bi se uklonili, to je ekstra, eto vidite. I ona treba još 1 nedjelju dana da raste i onda ide za prodaju.